салом алейкум ба ҳама падарон, модарон, хоҳарон ва бародарони азиз. Хуш омадед ба канали ман. Касоне ки дар канали ман нестанд, маърамат карда подписатсия кунанд. имрӯза мехостам оиди як масъала ба видео кунам. Бародарони азиз, ҳама шумо медонед ки ҳозир дар ҳама ҷо карантина, бемории коронавируси инвай рафтааст. вақте ки бародаро ба ман занг мезананд, оиди ҳамин мушкилишон на фақат бемории коронавирус, баъд дигар бемориҳо танқисӣ мекашанд. бародаро мисол вақте ки ман приложение мондам, оиди ҳамин табобати беморишон бисёр приложение хуб мондам. ба ҳар ҳол вақте ки дар ҳамин гирди атрофи ки ман мисол квартираи суд синман мекунад табобат мекунанд, бисёр хуб аст ки ман табобатшона вовремя мегирам. Ва як фикр дар сари ман омад ки чӣ мешуд ки бародари азиз оянда ҳамин мана дастгирӣ кунед. ин канали ман на фақат барои як мисол дастгирӣ кардани оиди бемориҳо, оиди ҷароҳҳо, фақат барои дастгирӣ кардани бародари муҳоҷири тоҷик. ва ман гуфтанӣ ҳастам ки бародари азиз шумо дастгирӣ куненда ҳамин теъдоди мо бисёр шава ақаллан. ман дар оянда фикрҳои хуб дар сар дорам, иншоалло барои ҳар як фарди мусалмони бародари тоҷик. барои чӣ гуфтаастам барои ин гапа? барои оне ки мақсад ҳозир ин бародаре ки мисол мана камера дорам ва бародари дигари ино омадаган мисол сути квартира симат кардаган, хай бечораҳо аз сабаби бемор буданшон ман табобатшон кардам. иншоалло хуб аст, вазъи саломатишон хуб аст. мумкин ки се рӯз пас ҷавобшон ки ба хонашон баргарданд иншоалло. ва ман гуфтанӣ ҳастам ки вақте ки аксарияти шумо бисёр дар ҳаяҷон дода шудагид, шумо ба ҳаяҷон дода нашед. аллакай як беморӣ аст, мисол бемор мешавед, все равно табобатшаванда иншоалло. табобатшаванда, бале. вақте ки шумо табобат меёбед, он антитела дар шумо мемонад. ва ман гуфтанӣ ҳастам ки ин бародаре ки мисол дар паси ҳамин телефон ҳастанд, мисол дар паси экран ҳастанд, медонанд аҳволаи бинед ки мақсад дору укол гирифтааст. ва гуфтанӣ ҳастам ки дар оянда ман кӯшиш карда ҳастам ки як аудитория хидмат бисозам ки ҳамин аудитория на балки ба одамони муҳоҷирои тоҷики шаҳри Москва, дигар шаҳрҳо, балки хизмати мо бар халқи Тоҷикистон, касоне ки дар Тоҷикистон танқисӣ мекашанд ин бемориҳо, дастгирии худмонро бирасонем. ҳамчун духтур ман ин гапа гуфта метавонам иншоалло. хуб, ва бародарои азиз, ҳама вақте ки ман ҳамин видеоро дар канали худ мебинам, фаъол бошед, тамошо кунед ва дастгирии худтонро бирасонем. боварӣ дорам вақте ки шумо мана дастгирӣ мекунем, аллакай ки бо ман кӯшиш мекунам навигариҳо ба шумо пешниҳод кунам. ман рости гап вақте ки дигар каналҳоро мебинам, афсӯс мехӯрам ки канали ман балки ранги дигар каналҳо нест, чунки мо рости гап ба ин корам машғул набудем, машғул шудем. ва гуфтанӣ ҳастам ки бародари азиз ки шумо дастгирӣ кунед, иншоалло худтон мебинед, баҳогузорӣ мекунед. ва барои чӣ ман ҳозир ҳамин видеоро кардам, нишон додам ва гуфтаастам ки мақсад буд ҳолатҳое ки мисол дар пеши квартираи ман бародари тоҷики мо ба ҳолатҳои вазвин мебиёнд ба пеши ман. мисол вообще дар дарини мошинам даже система мондам, дар дарини мошин укол кардам, бародароро ждат кардам. айму ҳолати қаноатбахш будан, айму ҳолати бад буданшон бур омадан, сол шудан баъд ба хона равоншо кардем. ва шумо дастгирӣ кунед ки мо як аудиторияи хуб дошта бошем. мегӯянд ки пароканда лашкар наояд ба кор, 200 марди ҷангӣ беҳ аз 100 000. ин калимаҳоро ман барои оне гуфтам ки мақсад мо якдигар қати паддержка кунем мақсад моро.
بعد همین کانال من مقصد من و دیگه رو کار ندارم شما کوشش کنین دستگیری کنین. خب خدا نگهبان تو باشه، در امان خدا باشین، سلامت باشین. ما در آخر مینداری خود ما بیان میکنیم، خیلی حاجت نشون داده نیست. ما هم 2 نفر توجیه اومدگی اینجا استیمات کردیم، ان شاء الله خود ما بهتر حس کرده شدیم. مینداری خود ما با دکتر که بهروز میرسونیم. و گفتنی هستم که اگر شما برادر عزیز در آینده من پذیرش کنین، من کوشش میکنم که همین خیلی جورا را مقصد نه فقط سینمات کنین، فقط کوشش کنین که وقتی که شما توبت میوی علاقه یک پلوس باشه در شما، که مثال هوای شما سنت خورید موازی هر روز 2000 هم هر روز این بچه های برادر ما 2000 میسپرن. خیلی درست گپ وقتی کرانتین همه در قینه 2000 بعد یک سوت بردن هم باید مشکله. خیلی یکم برادر یافت نشد که مقصد بگه که نکای دکتر ما پرمیشن را دستگیری هم دستگیری میکنم، مقصد برادرات یاردم کن تا جایی که من تونسته ازم دستگیری کردم به خدا قسم. با همه کسایی کرونا ویروس باور که درفته اومده ازم ای فکر سلامتی خود ما نکردم، فکر سلامتی برادرها کردم. لیکن ان شاء الله ما نگرانجی گفتی گپیتی ای خدا میگیریم ان شاء الله. من کوشش کردم برای هر یک فرد تاجیک، برای اونه که سال 2014 برادر من اهمی بیمار شد، یگان کس دستگیرش نکرد، یگان برادر دمی غریبی همین غریبی این بیماری گذشت برفت. برای اون برادر عزیز بیا یه جای میشیم دستگیری میکنیم، هم کانال هم خدمت دستگیری کنید. من آینده فکرای خوب دارم برای همه برادر مهاجر تاجیک، نه فقط برای برای همه. خوب خدا نگهبان تو باشه. اگر یگان سخنی دیگر داشته باشه خیلی گپ زنید. ما همین ویدیو تماشا کردگی بودیم، همین خیلی ویدیو پیشینه ما با همین ویدیو اینم خیلی مراجعات قطعی اومدیم. ما مقصد ریال نه اومدیم دیدیم همین گپ کوروستان اینا دورومو لیچینیمو الحمدلله سلفات تمپراتور هممون گذشته. یا 2 روز دیگه ان شاء الله که جواب میشه میریم ان شاء الله با سری بالا. ان شاء الله ما برادر همین لیچینی گرفتیم، ان شاء الله خیلی بهبود شدیم. همین برادر دستگیری کنه ان شاء الله، ویدیوشو پادلیست کنید، پادلیست کنید ان شاء الله که برادر به حد برادر خوب است، خاکسار است و این ما رو لیچینی میکنه، مقصد وقتش قطعی میآید و هم خاطر لیچین ان شاء الله دستگیری کنه. در آینده این اکم خودش یک بنگاه ساختنیه ان شاء الله میگه برای برادرانی همین غریب همه وقت مقصد بیماران رو ان شاء الله لیچینی میکنه خودش همین برادر و هم خاطر دستگیری کنه ان شاء الله برادر خمونه ان شاء الله مومین برادر مومینه. بله بله ایتون نبرین. خب خدا نگهبان تو باشه، در امان خدا باشین.